Gama sa light material sinungdan sa paspas nga pagkaugdaw sa usa ka panimalay nga nahimutang sa Purok 13, Banawe Street, Barangay Fatima, General Santos City, pasado alas 10 sa buntag gahapong adlaw, Oktubre 6. Sumala pa ni Jovi Estrado silingan sa nasunog nga balay, gikatingala na lang niini nga adunay dakong aso nga abi adunay nagdaob. Ma'am, nagbuto sa likod sa may aircon banda. Nya, abi na ako nagdaog. Nya, pato abot na ako diri. Nagkalaro naman. O to gipang na lang namo sila, gipang kuha ya. Ang babae ni pasulod na namo diri niya. Abot na mga tugay kay abot ang bambiro oy. Naugdaw na gud, kural na lang ilang labtan. Kaya para di na magtabok dito. Naluyag ko pagkahuman ka, o kabalos akong buhato. Gisulian pa og tabang sa mga silingan ug palong ang kalayo apan wala na kini natabang pa sa kapaspas sa pagkatay niini sa ubang gamit. Nay nagagi nga tawo nagsinggit og sunog. Nya nadto ko diri pagkita na kun ulbo naman naglayo. Muto kag dalagan ko dito ang motor unta sa paro na kon pero di makaya. Natuluan mo kog plastic diri sa baga. Sigun pa ni Fire Officer 3 Lester Muñez, Public Information Officer sa Bureau of Fire Protection Gensan, sa karon wala pa masuta unsay tinubdan sa kalayo. Padayon pasab sila sa ilang investigasyon. Ana-ana sa luwas nga kahimtang sumala pa ang magpamilya. Samtang mukabat sa 35,000 pesos ang nahimong damyos niini. Per interview na mo ang katong asawa sa Tag-iya, naalang man daw sila dito sa Shanti, katong naga-standby. So naa sila tanan sa gawas, wala sila sa balay. So katong time nga naanay sunog, wala niya na kita dayon. So naaday ni Shagit nga sunog kung asa nakuratan pud siya. So far under investigation bata wala pa nato gi-close gyud kung unsa ang hinungdan or origin sa ato ang sunog. Pero natay ginatan-aw nga area kung asa ang sugod sa kalayo. Ignition source na lang nato ang ato ang ginatry nga i-identify. So medyo difficult siya nga process tungod kay naugdaw gyud ang entire nga balay. Pahimang nuusab sa maong opisyal ngadto sa publiko, kanunay mag-amping ug kanunay i-check ang mga kable sa kuryente kung anaa pa ba kini sa maayong kondisyon. Reminder sa ato ang community ug sa public nga bantayan gyud nato ang ato ang mga appliances sa balay is nga i-check ang mga wiring kung asa basig naana na yung mga samad para mailisan dayon siya bag-o pa nga mag-explode dito sa area kung asay na ay samad ang mga wire. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News.